Today guys, tayo ay magpa-vlog ngayon. Guys, tingnan nyo to guys. Guys, ayun yung sa amin. At guys, teka lang. Ayun guys. Tapos tayo ay, so may naman kami, may on kami. Kasi may ano lang. Wait lang, labas ko na muna itong upuan na to. Ang guys, ganda. So, mamayang hapon guys, magbablog tayo ulit. Kasama sila Jayden Marcos Gipitan. Sa YouTube nyo, Jayden Marcos Gipitan, lalabas sa dyan. Tsaka sa Doha Alano. Sa YouTube nyo din, bye. Ayun lang. Tsaka, pag gusto nyo ako panoodin, search nyo lang. Kay Sebastian 3, 2, 1, bye. Ayun guys, bye.